جونی سایو کیو چی بتاو دیو گانیو جون سا شب عاشورا جام بچا موتو تھیلا تھیلا نو خوره چا و چین گتا تارو چین کان چ دنا جو تارو من ساين سجو ودي جي يوسين ودي سنانا يوغن تدا يوخشايا ميغا چن جو خان چن جو چانا چا تو کربلا ساسوپي بابا کربلا ساسوپو 61 هجری نبی میں ساسوپو कि जालिम ना मजलूम दरमियान और जांसों से ओदे ससुपो दिरिंग यरेस ओदे शबाहत का तो बस इन्ना यरम तो बेवकूफ चिक्सुमी उन्हों को दी रिवायात को निकलनास इस्तिफादा बैठ की दे रिवायात चिक चिक बुझी इनकी सफीनतुल बिहार ज़रिन चिक शेख अब्बास से गुम्मी फ़िक़्पोस किताब चिक बुझती हो ख़ुलासा सफीनतुल बिहार ज़रिन चिक दी सफीनतुल बिहार पुला जिल रियाद दो ख़ुलासा دي جيل كون حروف أبجاتي حسابي كيوت خلاصة أصل روايات كون جمع وريبو حروف أبجاتي حسابي كيوت باب الصوت يعني خلاصة باب الصوت يعني صح تبن صحان عبدي صح تبن صحان عبدي فيقول مولا أمير المؤمنين خاص صحابي دي صح تبن صحان عبدي زيل يعني دي روايات بنقل بس دودين خلاصة कि मौला अमीर उल मोमिनीन इफ़को शहादत सोमिर याप्पे का खुलासा दर्जे शहादत सोमिर याप्पे का मौला अमीर उल मोमिनीन इफ़को छन लदाफन बाकिस खानिंदे मुतअद्दिद खुरी खास सहाबियत पिन दोन मौला अमीर उल मोमिनीन इमाम मुश्तबा पिन खुलासा कोफी का ना नजाफी का गरीब दर्सिन खुलासा मौला अमीर उल मोमिनीन दाफन में जागा ला गरीब दर्सिन गरीब एक खुलासा دفن باکز مولا امیر المؤمنین خرز مولیت بینها نی تابوتی رجاب مسپیانتز خورشید دون مسپخورم خورخانی وچین خلاصه ملائک کن جبرائیل امین صفو میکائیل صفها دی جنازه اطهار کن دی صفزیم خلاصه نتس خیال بید معصوم عام عادی مجتهد چینا اصل دی معارف کن دی شبهات کن انسان ذهن اوننا فین سے باید معرفت چی بار باشین جو حاصل بار باشین متاسفانه نتس معصوم طور ففسنا عام میچیگنا और ये हैसियत पोतांग से नगाते देख अच्छी बेजू कयास पे जो बहुत मुश्किल होता खलासा लिजा मौला अमीरुल मोमिनीन दाफन बाखेज दे नजफ सिकर है बाने हम बोना मौला अमीरुल मोमिनीन फिर दाफन बस हर बाने हम बोना सह इब्न सहान अब्दी फिर पोस मुबारकी कब्र संगमा चीजू सान लक्ष्यां लेने गुए का बोस खलासा गुए का बोरे न चीबा जो गफर याद बस मौला यरस हा चंग ठुब बस आलम क़यामत चीजू ओत बस नचंग ठुब बस सों मौला जरे ची बस गुई का सावर खलासा मौला इमाम मुश्तबा इफ़क़न इमाम हसन मुश्तबा इफ़क़ हाजिर तिन इमाम मुश्तबा इफ़क़न इमाम हसन इफ़क़न को मुत मन मुस चंग मज़स फ़िअल मासूम क़ौल मासूम सुकूत मासूम हज्जत दे अगर नाम संग मासूमी मुसीबत yang gue ka sabur bayat pakka to kharafat in narek jaiz ka to min imam mushtabah fiqna imam hasan fiq sah ibn sahan abdi fiqla mazammat chi ma bas balki tamjid bas khuntan yam bu muzrio so diu chik di kana ngaz istilal budi to la chinde tana ha مفهوم اولویت داشتین اصول یا خلاصه مفهوم مخالف چیود مفهوم اولویت چیود مفهوم چیود جو اولویت چیود ها مولا امیر المؤمنین فقر مصیبت پشوین یا امام حسین مصیبت پشوین قطعا تمام مصائب کن گامی نبنا حضرت آدم کنا تا قیامت سقپها یم امام حسین مصیبت شو مصیبت چی منا یون چمن وقتی که مولا امیر المؤمنین فقر مصیبت یانو گوی که صبر باید پجایش چانیم بنا امام حسین مصیبت یانو گوی که صبر بطرق اولاد اینجو جایز این خلاصه دیو چک نیس رسی مولا امام حسین شخ پسون مسون جو درجه شهادت که لبس گپی که سلمه مدینه میاد بینن تس تاریخ مراجعه باز امام حسین سان آخری که مدینه بین سن سلمه لچی باز کنیم وداع باز کنیم و پیغمبر خاتم شخ پس سلمی لغا کربلای سیک جخصون کنیم ل سلمه دیشی شاپو شقی که تبدیل چانه یقین باز نیمیگه عد حسین شهید سون تره سون جو لذا عاشورای گپن سلمی شخ پو دنیا تکیود پیغمبر خاتم نیلمتون معصوم نیلمتون چه پود یا چیگه اباقی سرن چوز من ده حقیقتین
معصوم نیلم تونه چینجو دی نیلم رؤیای صادقه درچین رؤیای چیجو صادقه خلاصه ها سلمی فقلا پیغمبر خاتمی فقل نیلمتون پیغمبر گردوق بوده کنارزین لگونی که سابوره سا گوسه خلاصه ها سا گوسه لقبیانو شیشه گیت تزرید عبیر نیزید خلاصه روایت نها سلمت عرضه بد یا رسول الله یران چی سونجو یران گردوق بوده کنارزین بوده گونی که ساس گوسه زربانه بونا تعبیر نیزید روایت چیک بیانیوت خلاصه لی سلمه نا کربلا لحسین شهید سونسه نی حسینی فقل قبول جویت بنزریوت خلاصه چیک روایت چیک بیانوک لقبیان شیشه انوک مثلا خون مطهر چیوتو دی خون پچین نی حسینی فقل کربلا شهید سونسه خدای امر سوندی خون مطهر پنگا عرشی که کونزره لیزا نزدی خون مطهر پچیجو عرشی که کرچیندرن پیغمبر خاتمی فقل گردوق نکانجین بوده مبارکی گون چیوت سکجو سنس رسیوت سو خلاصه پس دیگه نگاه چیگه پیغمبر خاتمی فقل ها خاتم النبیین ها عالم ارواح انوک پیغمبر خاتمی فقل چیجو ها جنت انوک دوک پوی پیتاقت میوم دی عالم پیانیون سو گوی که صبر بانه بونا من ایران صبر باید پا جایز این رو که استفاده چه تیامه چچین نیست رسی دلیل پو سون روایت سوم پو کی دی ملائک کنیست خدای استحمزات بکنه تقاضا بس خدایا مچن امام حسینی فقل نصرت باید بی توفیق مسون ضربنا خدای ترى حکم لی ملائک کن ینتن حسینی فق به قبر مطهر پلا تواب من چیک حسینی که نو حزرین مرسیزرین قیامت سقب دوکشیک ینتن حسینی فقل ینبو حسینی رکاب ینوک شهید سومی ثواب پشی از دوید ضربنا دی ملائک کن ینوحون و یبکون حول قبر حسين عليه السلام إلى يوم القيامة شعثا غبرا زلود روايات بيانوك دي ملائك كونيز إمام حسين قبر مطهر ملائك ستومش بجي دي ملائك ستومش بجيز إمام حسين قبر مطهر بولا تواب من چك نو حزرين چك موين چك قيامت سقبا كون موين دوك جاسين وشعثا غبرا يد شاهد مثال بدين يد شعثا در بنا مبارك گون شلية تنسي غا مصيبت سنكني ميچي گيز گول سومانستان سے شات مارس کوچمنده مصیبت چنا اتاشینا اماشینا فونشینا دیانه چغله دی ملائک کنید کنتی گون شلیتان سے نا سومان ماتان ما نا مارس ماسکو و غبران درچین مبارک اردون کن گون لساس کوسه سین آلوده بسنا قیامت سقبخون حسین که موین چی نو حذرین چی حسین دی قبر مطهر پر قیامت سقب تواب بنزلیت دی شعصا غبران ملائک کنیز وقت که مبارک گون شلیتن سے یعنی گون لا آلوده بسه گویا ساس کو سے آلوده بسه قیامت سقب موین یاد زربانه هم بونه ده ملائکه چین بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون دی گون لا ساس کو سے کنیز و دی گون شلیتن سے موین یاد زربانه دی خدای امری که اینده ملائکه خدای رینچن این بندگان که تو این ذره برابر کنید خدای استحمزات به قولی که سبقت بچه من ده چی خدای استحمزات به زسخن بگرن مون و بو خطا ما با ملکون چین چون مانیم بونا دی ملائک کنید خدای حکومی که گون شلیتن سه گون لساس کو سے حسین کو مون یم بونا دیان غتا چی استفاده هتین خدای استحمزات بشیتیا حسینی مصیبت یانو گو شلیتن سے گو اساس کو سے مویت پاچینجو محبوب انتو خدای استحمزات بشیتیا پسندیده انتو در باید پاچ استفاده هتین و استحباب پوچیز هتینجو ثابت چتین لذا دی روایت سانکو ینتی خدمت لعرضه بس دی روایت سانکو مهمترین ادله این خلاصه دی شکل مجسبه که انشاءالله یعنی شبه یدنا اگر نامیسن دی شبه کن انشاءالله مدرح بکن کن لیان شبه که تو یاد دست نارگنا انشاءالله دی روایت سنکوی جواب تنسی خلاصه متنا دی روایت کنیشیتنو ندی تو لیان روایت من مومیود کی استحباب پچی چتین ثابت چتین خرافات چیش من انتظ درت خرافات دره تعجب دواقان انتظ دی تو خرافات در شتوگان ازلین در باید پا انشاءالله خدای استحمزات بزنتن عملا دی روایات کن یعنی تعمل باید بی نصیب توفیق شزده بشید و ملا شبهات کن رفع سنسی انشاءالله دی یعنی موارد کنی که یقین شاید بیا ایمان چون باید بی نصیب توفیق شزده بشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.